بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین وخطابہ المتین یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون صلوات اللہ دی ذات پاک دا ارشاد اے او لوگو جو ایمان لے آ چکے اللہ دا خوف اختیار کرو، اللہ کو ڈرو اور اللہ دے دربار دے وچ آمن دے واسطے وسیلہ اختیار کرو، اللہ دے راہ دے وچ جہاد کرو تاکہ تسی کامیابی اور کامرانی حاصل کر سکو۔ این آئے پاک تے ضمن دے وچ عرض کیتا وسیلہ کون؟ جس وسیلے دے اختیار کرن دا اللہ دی ذات نے حکم دیتا ہے وہ وسیلہ کیڑے؟ دنیا والوں کو اس سے وسیلے دی بھول لگی تے بھاویں جان بوجھ کے اور اپنے اغراض فاسدہ دے تحت دے وچ پہچانے سمجھاتے ہوئے وسیلہ کو چھوڑیا، دوسری راہ اختیار کی تھی۔ اللہ دی ذات نے یہ نظام جو چلائے اسباب دا نظام ہے، اور پھر خود اللہ دے دربار دے وچ آمن دے واسطے اس نظام دے وچوں جس کو اللہ دی ذات نے وسیلہ مقرر کیتا اس دے اختیار کرن دا حکم دے۔ میں عرض کیتا ہا بہت تھوڑی دنیا ہے جنہاں نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ایک ارشاد دی اتباع کی تھی اور حضور دے نام دا کلمہ پڑھن والی بہت سارے، کیونکہ انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ارشاد دے اتے عمل نہ کیتا، بھٹک گئے۔ اجمالی رنگ دے نال عرض کیتا ہا اللہ دے دربار دا وسیلہ کیا ہے؟ قرآن اور محمد و آل محمد، قرآن اور محمد و آل محمد۔ محمد مصطفیٰ نے ویندی جا دے اتے بڑی تاکید دے نال فرما چھوڑا ہا دو چیزیں چھوڑی بہنا، ایک قرآن ایک میرے اہل بیت، ان دونوں دی اتباع کرے سو تو گمراہ نہ تھی سو، ورنہ گمراہ ہوئے سو۔
انہاں دوہاں دی اتباع کرے سو تو گمراہ نہ تھی سو، ورنہ گمراہ تھی ویسو۔ تے اے دووے آپس دے جدا ہون والے نہیں، انہاں نے ایک دوسرے دے نال نال رہنا ہے۔ قرآن حال دے نال حال قرآن دے نال راسی تا آن وقت دنیا ختم ہوئے سی، برزخ دا زمانہ گزر ہوئے سی، معاشر قائم ہوئے سی، اے آپس دے جدا نہ ہو سن اور دووے ملے میرے کول حوض کوثر دے پہنچ۔ بڑا وعدہ ارشاد ہا، لیکن لوگاں نے نہ سمجھا، لوگاں نے اٹھائی حضور دی زندگی دے وچ مخالفت شروع کر دیتی اور واضح الفاظ وچ آکھ چھوڑیا ساکو صرف کتاب خدا کافی، حسبنا کتاب اللہ، بس کتاب خدا کافی، ساکو کہیں دوسری چیز دی ضرورت نہیں۔ جنہ لوگاں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زندگی دے وچ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دربار دے وچ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے منہ دے اتے آکھ چھوڑیا ساکو کتاب خدا کافی ہے، دوسری چیز دی ضرورت نہیں۔ انہاں کولو پیچھے کیڑی امید ہو سکتی؟ معلوم ہوندے کہ اے جملہ جرت دے نال جو آکھیا گیا ایک سوچی سمجھی سکیم آئی، اندے تحت دے وچ آکھیا گیا، اے کوئی بلا سوچے سمجھے نہ آکھیا گیا، بلکہ چونکہ سندے راندے ہیں حضرت کولو بارہا سنیا ہا تے وتا اپنی جاتے طے کیتا ہا کہ آل رسول کو رسول دی گدی دے نیڑے نہیں آون دیونا، این واسطے جرت کر کے حسبنا کتاب اللہ آکھ۔ لیکن بھائیو حقیقتاً قرآن اور آل بیت دووے مل کے اور نجات کا ذریعہ بن دے۔ اگر قرآن کو انسان چھوڑ دے تو آل بیت کو فقط آل بیت کو پکڑ گھنے گو او ہدایت حاصل کر سکتا ہے، لیکن این صورت دے وچ جال ساز دھوکہ دینے والے لوگ دھوکہ دے کے بہت کچھ آل بیت کی طرف ایسے امور کو منسوب کر سکتے ہیں جو آل بیت نے نہ فرمائے۔ اللہ دی ذات نے انہاں دوہاں دی مطابقت کو ذریعہ بنایا۔ بالفاظ دیگر میں عبارت کروں، دیکھو تو اساں اسلام دے نال متمسک ہے نا، دین اسلام دے وچ قرآن آیا نجات دا وسیلہ ہے یا کوئی نہ ہے؟ نا قرآن ہے نا وسیلہ، ہے وسیلہ، سوچ لو ہے وسیلہ، فقط قرآن ہے وسیلہ؟ ہاں ہے وسیلہ قرآن، ہے وسیلہ قرآن، لیکن اے قرآن سامت ہے جائیں وقت تک کہ اس قرآن سامت نال ناطق نہ ملاؤ اے قرآن وسیلہ نہیں بن سکتا۔ ہے وسیلہ قرآن، لیکن قرآن بیچارہ خاموش، کوئی آیت پڑھ کے جو معنی کر چھوڑے، قرآن ان کو نہیں رکیندا، اگر صحیح کی تیس تو تصدیق نہیں کرندا تے تائید نہیں کرندا، تے جے غلط کر چھوڑے سے تردید نہیں کرندا۔ اگر کوئی آخ دے وَعْلَمُوا اِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ فَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، مسلمانوں جن ویلے نماز پڑھن دے واسطے اٹھو تو وضو کرو، جویں فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ اپنے منہ کو دھوو، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ اے اپنے ہتھوں کو
کوہنیاں تک، اور پھر وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سراں دا مسح کرو اور پیراں دا۔ ہن جویں ظاہر قرآن دے الفاظ ہیں وہ تو ایویں ہار کہ منہ دھو کے باواں دھو کے تے سر دا بھی مسح کرو پیراں دا بھی مسح کرو۔ اگلے نے آکھے کوئی نہ سر دا مسح نہ کرو، سر دا مسح کرو لیکن پیراں دا مسح نہ کرو، پیراں کو دھوو، پیراں کو دھوو۔ دوسرے آکھے نہیں، قرآن پاک تے ظاہری الفاظ میں پہ آکھ دیں کہ سر بھی سارے دا مسح نہ، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، کچھ حصے دا مسح کرو۔ انہاں آکھے نہیں سارے دا مسح کرنا ہے اگو پچھو، جی سارے سر دا مسح کرو، اور پھر کیا کرو؟ پیروں کو دھو۔ قرآن موجود ہے، او آیت پڑھ کے تے مسح پہ ثابت کریں دین، او ایو آیت پڑھ کے غسل پہ ثابت کریں دین پیراں دا، تے قرآن نہیں آکھدا کیڑا سچ ہے؟ قرآن نہیں دسیندا یہ آیا مثلا پیراں دا دھونا ہے یا پیراں دا مسح کرنا ہے۔ اج تک یہ نہیں کہ کئی زمانے چ اختلاف ہویا ہوئے تے وقت کے دیں اٹھ گیا ہوئے، اج تک موجود ہے، ایک دھوندے پین ایک مسح کریندے پین، قرآن موجود ہے، مسجداں وچ پیا ہوندا ہے، الماریاں وچ پیا ہوندا ہے، گھراں وچ پیا ہوندا ہے، جالیاں وچ پیا ہوندا ہے، کوئی قرآن کدی نہیں بولیا۔ ہن بھائی دسو ای قرآن کو جی اسی وسیلہ بناؤں کیویں بناؤں؟ حکم تو ایک ہونے نا، یا دھوون دا تے یا مسح کرن دا، کیڑی صورت دے نال ہدایت کر سکدا؟ وضو کیتا مصلی تے آ گئے، نیت کیتی اور اللہ اکبر پڑھی، پڑھ کے ہاتھ تلو تے سٹے، ایک زانوں دے کولوتے ٹکا دیتے، یہ بھی نمازی ہے۔ ایک نے ہاتھ بن گدے دھنی تلے رکھے، یہ بھی نمازی ہے۔ ایک نے بن کے دھنی دے کولو اتے رکھے، یہ بھی نمازی ہے۔ ایک نے ایویں جفا مارا، یہ بھی نمازی ہے۔ نماز پڑھی دی پئی ہے، وہ اس طریقے نال پڑھ رہے، وہ اس طریقے نال پڑھ رہے، وہ اس طریقے نال پڑھ رہے، قرآن موجود ہے۔ قرآن نہیں آخدا اے بندے خدا تو اس طریقے نال پڑھ۔ الا ھذا القیاس، مثال دے طور تے میں دو نماز دے مسئلے پیش کر چھوڑے۔ زکوٰۃ لو ایویں اختلاف، روزہ لو ایویں اختلافات، حج لو ایویں اختلافات، نکاح لو، طلاق لو، بیع لو، شراء لو، سارے اختلافات سارے قرآن کو پکڑے۔ قرآن کہیں کو نہیں آخدا یہ کیڑا حق دوتے آیا۔ قرآن اسی واسطے قدرت نے بھیجا، چپ کر کے بیٹھے رہے تھے مسلمان آپس میں لڑن پہ۔ اس کا نام ہے قرآن دی تعریف ھدی للمتقین، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ متقین دی ہدایت ہے۔ یہ ایویں ہدایت آئی تو مسلمانوں دے وچ اختلاف کیوں پیا؟ نہیں بھائیو، اے سامت قرآن اللہ دی ذات نے پیچھے بھیجا تے ناطق کو پہلے بھیجا۔ قرآن دے معلم کو، قرآن دے مفسر کو، قرآن دے معنی بیان کرن والے کو پہلے بھیجا تے قرآن پیچھے آیا، ان دی ذات دے اتے آیا۔ اس نے قرآن دا معنی سمجھایا بھی صحیح اور قرآن دا ہر حکم کر کے دکھایا بھی صحیح۔ ہن کون آکھے
کہ اے قرآن ہدایت نہیں، اگر آپ ہدایت ہوندا تو وقت قرآن دا پڑھاون والا نال بھیجن دی ضرورت کئی، لیکن قرآن خود آخ دے پڑھاون والا نال بھیجے گیا، اس دی ڈیوٹی ہے۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ دی ذات دا بڑا احسان کہ اس نے مومنین دے وچ رسول مبعوث کیتا۔ لقد من اللہ، اللہ دی ذات نے اپنے اس احسان کو خاص طور سے جتلائے۔ انسان دوتے اللہ دی ذات دے بڑے احسان، بے شمار احسان، ان تعدو نعمت اللہ لا تحصوها، بندہ گن نہیں سکتا اللہ دے احسانات کو، لیکن ایک احسان ایسا خاص احسان جس کو اللہ دی ذات نے جتلائے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ دی ذات نے مومنہ دوتے بڑا احسان کیتا ہے۔ کیڑا؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اس نے مومنین دے وچ رسول بھیجیا من انفسہم، جو انہاں دے نفوس دے وچوں۔ کام ہوندا کیا؟ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ دے آیات مخلوق کے سامنے پیش کرے، اللہ دے معجزات دکھائے جنہاں دے نال اس دی حقانیت دا ثبوت مہیا ہوئے۔ ویزکیہم، اور پھر انہاں دا تزکیہ کرے، انہاں کو پاکیزہ کرے۔ او اگر ناپاک ہیں تو پاک بنا دے، انہاں دے اگر روح کو کئی امراض لاحق ہیں، کئی قدورتاں لاحق ہیں، کئی گندگیاں لاحق ہیں، انہاں کو دور کرنے دی کوشش کرے۔ اور اگلی ڈیوٹی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، انہاں کو کتاب تعلیم کرے، والحکمت، حکمت دی بھی تعلیم کرے۔ کیڑی کتاب؟ یہ کتاب جن متعلق ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، قرآن پاک۔ رسول پاک قرآن پاک دی تعلیم دے، کہیں کو بھائیو، کیڑے مومنین؟ ملتان والے۔ رسول پاک ملتان ہی جا کے تعلیم دے لے گئے جی؟ اس زمانے موجود ہیں کتھاں؟ عرب دے وچ، حضرت مکے لاندے ہیں یا مدینے وچ پہنچے۔ مکے تے مدینے والے مومنین کو رسول پڑھیں دے ہیں۔ ہاں بھائیو، تے قرآن کیڑی زبان دے وچ؟ انگریزی؟ عربی؟ قرآن عربی زبان دے وچ، تے او مکے تے مدینے دے رہن والے انہاں دی زبان کیڑی آئی؟ وہ بھی عربی، قرآن بھی عربی، مکے مدینے والے رہن والے جو ایمان گھن آئے ہیں انہاں دی زبان بھی عربی، تے عربی بھی ایسی کہ مادر زاد عربی۔ کوئی کہیں سکول کالج دی پڑھائی ہوئی عربی نہ کہ متاں ایک خیال پیدا ہوئے یہ شاید استاد ناقص ہیں تے انہوں نے صحیح نہ پڑھائی ہوئے، نہیں، جائیں گھر جمے عربی، جائیں ماں نے جائے عربی، جس گود وچ پلے عربی، جس ماحول وچ پرورش پائی عربی، لیکن قرآن نہیں سمجھ سکتے تا وقت کہ رسول نہ سمجھاوے۔ جی اگر سمجھ سکتے ہوندے تو رسول کیوں تکلیف کریں دے تعلیم دے مندی، تو خداوند عالم دی ذات اس کا تذکرہ خاص کیوں کرے؟ معلوم ہوا کہ قرآن وہ عربی زبان ہے، لیکن اس فصاحت اور بلاغت اور ان دقائق اور اسرار اور رموز تے مشتمل کتاب ہے کہ جائیں وقت تک اون دربار دا پڑھے ہوا نہ آوے وہ قرآن کو پڑھا نہیں سکتا۔ قرآن پاک کو پڑھاون دے واسطے رسول تشریف لے آئے۔ ہاں بھائیو، ہن رسول نے انہاں کو تو پڑھایا جیڑے رسول زمانے موجود ہیں،
جڑے پچھے مسلمان ہوئے یا پچھے جڑے جمے انہوں کو بھی قرآن دے پڑھن دی ضرورت یا کوئی نہ؟ انہوں کو بھی ضرورت. جی اگر انہوں کو ضرورت ہے تو انہوں کو بھی ضرورت. تے وقت اسلام رسول دے زمانے تو بعد تب پھیلیا، عرب دے وچوں باہر نکلیا، ایران تک، عراق تک اور چین اور جاپان تک، روس تک، کہڑے کہڑے علاقے تک پہنچا. دوسرے زمانہ والے لوگ جو عربی نہ جاننے والے ہیں وہ اسلام میں داخل ہوئے. انہوں کو تو بطری کے اولا پڑھن دی ضرورت. ہوں انہوں کو پڑھاون والا کوئی ہوئے یا نہ ہوئے؟ ہونا چاہیے، ہونا چاہیے. تے کیسا پڑھے ہویا، کتنا پڑھے ہویا؟ ادھا قرآن جاندہ ہوئے تعلیم دی گنسی، 2 سے جاندہ ہوئے، 3 سے جاندہ ہوئے. نہیں بھائیا، اگر ایک آیت کو بھی نہیں نہ جاندہ تو قرآن پوری دی تعلیم نہیں دے سکتا. وہ کون شخصیت، وہ کون شخصیت ٹائم دی وچ گنجائش نہیں ہوندی. رسول نے پڑھایا، پڑھن والے نے پڑھیا، پھر نتائج نکلے. نتائج بھی رسول خدا نے خود کڈھے. اون زبان تے نتائج آئے، جو زبان وہی ترجمان، جو زبان وہی دے خلاف بولن والی نہ. نتائج جو آئے کہیں دی کہیں رنگ دے، کہیں دی کہیں رنگ دے. کہیں دی متعلق تا 12 سال یا اگر سورہ بقرہ یاد پہ کرے یاد نہ ہوئے، کہیں دے متعلق کوئی نتیجہ تے کہیں دے متعلق کوئی نتیجہ. لیکن اے نتیجہ جڑا کہ حضرت جناب امیر علیہ السلام دے متعلق رسول پاک نے فرمایا علی القرآن والقرآن مع علی لا یفترقان حتی یرد علی الحوض. علی قرآن دے نال ہے تے قرآن علی دے نال ہے. علی قرآن دے کولو جدا نہیں ہونا تے قرآن نے علی کولو جدا نہیں ہونا حتیٰ کہ دوویں میرے کول ہوے کوثر تے پہنچن. کہیں اور دے متعلق دکھا سکتے ہو؟ نہیں مل سکتا، نہیں مل سکتا. معلوم ہویا کہ قرآن وسیلہ بن دے تا قرآن تے محمد مصطفیٰ مل کے یا قرآن تے علی مرتضیٰ مل کے. قرآن تاں وسیلہ بن سکتا ہے یا قرآن پڑھاون والا خود نبی محمد مصطفیٰ ہوئے یا علی مرتضیٰ ہوئے یا حسن مجتبیٰ ہوئے یا حسین شہید کربلا ہوئے یا علی زین العابدین، محمد باقر، جعفر صادق، موسیٰ کاظم، علی رضا، محمد تقی، علی نقی، حسن عسکری، صاحب الامر علیہ السلام. اے درس قدرت پڑھائے ہوئے کوئی ایک ہوئے انہاں دے وچوں تے او صحیح قرآن پڑھا سکتا ہے، ورنہ کوئی نہیں. ایڈی زبردست نس علی قرآن دے نال تے قرآن علی دے نال. اس نس دے باوجود لوگوں کو پتہ نہیں ہویا کیا. لوگوں نے اے رسول دا دتا ہوا وسیلہ چھوڑیا کیوں؟ اجن رسول نے اور مزید ارشادات فرمائے زوردار. علی القرآن والقرآن مع علی، ان دے نال 2 چیزاں ثابت ہوندیاں. علی القرآن والقرآن مع علی، ان دے نال 2 چیزاں ثابت ہوندیاں. ایک علی دا علم، دوسرا علی دا عمل. علی قرآن دے نالے یعنی جو کچھ قرآن دے وچ ہے اس کو علی جان دے، جان دے تائیں تو نال ہے نا. یعنی عمل کریں دے، سارے قرآن تے عمل کریں دے. عمل تاں ہو سکدے جے انسان کو پہلے علم بھی ہوئے. جیڑا بندہ نماز دا علم نہیں حاصل کر سکیا وہ نماز پڑھ سی کیا؟ حاجی ویندن ساڑے حج دے اتے اتھے وانج کے جس ویلے انہوں کو لگ دی ہیں نا ٹھوکراں، اون ویلے پتہ چل رہے جو اصل تا حج دے مسائل پڑھ کے آمنا ہا. وہ قدم تے تے لغزش پہ ہوندی ہے. پہلے علم ہوندے تے پیچھے عمل ہوندے.
علی قرآن دے نال ہے، یعنی علی دا کوئی عمل قرآن دے خلاف نہیں۔ جس ویلے عمل خلاف نہیں تو معلوم ہوا کہ علی سارے قرآن دا عالم ہے، اور پھر قرآن بھی کہ علی دے خلاف کوئی چیز نہیں بیان کر سکتا۔ علی دا جو فعل ہے، علی دا جو قول ہے، قرآن ان دی تائید کریں گے۔ زوردار چیزیں، لیکن ان کو زوردار رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جملہ فرمایا، کیڑا؟ علی مع الحق والحق مع علی لا یفترقان حتی یردا علی الحوض۔ علی حق دے نالے، حق علی دے نالے، علی حق کو جدا نہیں ہون والا، حق علی کو نہیں جدا ہون۔ اس ایک جملہ تو سمجھنا آسان ہے، علی مع الحق، علی ہمیشہ جو کریں دے حق دے مطابق ہوں دے، حق کو جان دے تے اون دے مطابق اون دا ہر فرمان بھی ہوں دے تے اون دا ہر عمل بھی ہوں دے، یہ تو آسان ہے۔ لیکن والحق مع علی، یہ سمجھنا ذرا مشکل ہے۔ حق علی دے نال، یہ حق علی دے نال کیویں؟ تے حق شے کیا ہے؟ سنے اسی اگے، لیکن آج ول اے پڑھائے سبق ول دہراون دی خاطر، تازہ کرن دی خاطر میں عرض کراں، حق کو ویکھو لغت دے وچ حق کیا شے؟ الحق من حق یحق اذا ثبت۔ اہل عرب آخدن حق حق یحق دے چو مشتق، اے اون ویلے آخدن جن ویلے کوئی شے واقع دے وچ ثابت ہووے، جیڑی شے ثابت او حق، جیڑی نہیں ثابت او باطل۔ ہاں حضرات، میں اگر اس ویلے جرت کراں تے چاہ پوچھاں کہ این ویلے دن نے یا رات، کیا آکسو؟ دن، کیونکہ واقع دے وچ ثابت دن ہے۔ یہ کوئی چاہ کہ رات تو کیا آکسو؟ غلط بات ہے۔ ایک ضابطہ اور قاعدہ ہے، ہر ثابت اور امر واقعی اے ہوندا ہے حق۔ ہن علی حق دے نال جو امر واقع ہے، علی نے حق کے مطابق عمل تک کرنا ہے، لیکن واقع نے علی دے نال کیویں ہونا ہے؟ واقع نے علی دے نال کیویں ہونا ہے؟ یہ ایک دعا ہے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی، جو مستجاب ہوئی، اور ان دے متعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی۔ کیڑی دعا ہے؟ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہم ادر الحق معہ حیث دار۔ اے پروردگار، حق کو ادھر پھیر جدھر علی جائے۔ اے پروردگار، حق کو ادھر پھیر جدھر علی جائے۔ کیا مطلب؟ علی جو کچھ چاہے واقع میں ہو بنجے۔ علی جو چاہے واقع بدل ونجے۔ یہ علی چاہے کہ رات دن بن ونجے تو رات دن بن ونجے، تو یہ علی چاہے کہ دن رات بن ونجے تو دن رات بن ونجے۔ علی چاہے کہ اے سکی لکڑی ہری بھری ہو کے فوراً او پھل دے وے، پھل لگ ونجے۔ اتھاؤں مسئلہ موجزے دا طے ہوں گے، ڈاڑے غور نال زیادہ سمجھنا ہے۔ اللہم ادر الحق معہ حیث دار۔ اے پروردگار، میں اور حق دے لفظ نہ آکھاں، اے پروردگار واقع کو ادھر پھیر جدھر علی جائے۔ دعا منگن والا کون؟ جناب رسول خدا۔ دعا کہیں کولو پہ منگی دی ہے؟ اللہ دی ذات دے کولو۔ کہیں دے حق دی پہ منگی دی ہے؟ جناب امیر اسلام دے حق دے۔ معلوم ہویا کہ واقع کو پھیرنا یہ اللہ دا کام ہے۔ واقع کو پھیرنا یہ اللہ دا کام ہے۔ تائیں رسول پہ دعا منگ دن، اللہم ادر الحق معہ حیث دار۔ اے پروردگار، حق کو ادھر پھیر جدھر علی جائے۔ منگے دعا رسول،
منگے اللہ دی ذات تے کولو تے منگے علی دے حق دے وچ وہ دعا مستجاب نہ ہوئے. نبی نے منگی دعا مستجاب ہوئی. واقعات نے شہادت دیتی اور تائید کیتی کہ ہاں رسول پاک نے جیڑی دعا منگی آئی صحیح اتری. میں ایک دو واقعات نقل کرنا چاہتا ہوں تاکہ سمجھ آوے میں جو کچھ آکھ رہا وہ ذہن دے وچ بہے. صلوات پڑھو چا. حضرت جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام نہایت ہی مشکلات کی زندگی بسر کی تھی. کہیں ویلے تو اپنی اکھی اپنا حق لٹے ہوئے ڈٹھا تے کئی ویلے جے اگر سلطنت ملی بھی صحیح تو وہ لوگ جڑے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں انہوں نے آرام دنال امن دنال حضرت کو باہن نہ دیتا. تفصیل میں نہیں بن سکتا. ایک گروہ اٹھیا جو ان پڑھ مجتہد اے جڑا اج دے رویہ ہے نا جاہل اٹھ کے تے علماء تے فتوی لائی بیٹھے ہوندے جی فلانے عالم نے ہمیں غلط آکھے انہیں ٹھیک کوئی نہیں آکھیا تے خود کو پتہ نہیں ہوندا دی دو دونے ہوندے کتنے. عربی دی پہلی نہیں پڑھے قرآن دا ترجمہ نہیں دٹھا حدیث دا علم کوئی نہیں علماء دے خلاف اے عالم جی اے غلط آخرہ پہ. ایو جیسے لوگ اون ویلے بھی موجود ہیں تے آج دے تا ہمیں علماء نے شو دے آخر انہیں کو تو غلطی ہو بھی سکتی ہے لیکن او علماء ہیں جنہاں دے کو غلطی دا احتمال نہ ہو سکتا. حضرت جناب امیر اور آپ دے معصوم فرزند وہ انہاں علماء دے وچوں ہیں جنہاں دے کولو غلطی دے احتمال نہ ہو سکدا لیکن انہاں دے تو بھی انہاں ان پڑھ لوگاں نے فتویٰ لایا. حضرت جناب امیر علیہ السلام دے اللہ یعذ باللہ معاذ اللہ نقل کفر نباشت علی نے یہ کفر کر سٹے. علی نے کفر کر سٹے. کیوں؟ علی نے بندے کو چاہ حاکم بنائے اور موسیٰ عشری اور امر آس والی جڑی تحکیم دا معاملہ معاذ اللہ علی نے کفر چاہ کیتا ہے. ایک جماعت وچ پیدا ہو گئی مسلمانوں دی جنہاں کو خوارج آکھیا ویندا تے در حقیقت جنہاں دے کفر دا فتویٰ انہاں دے نال حضرت دی جنگ ہوئی. دوسری جنگاں بھی ہوئیاں انہاں دے نال بھی ہوئی. این جنگ دی خاطر حضرت ویندے پین یا آندے پین تے حضرت چل دی جاد ہوتے ایک علاقے چ داخل ہوئیں جہاں دا نام ہے بابل. بابل دا علاقہ ہے تے چل دی جاد ہوتے نال حضرت دے لشکر چلدا پہ. غالب خیال میں کوئی ایویں آ رہا ہے کہ جنگ فتح کر کے نہروان دی تے حضرت مڑے آندے. بابل دے علاقے وچ داخل ہوئے دیگر دا وقت ہو گئے. دیگر دا وقت ہو گئے. لوگوں نے عرض کی تھی مولا نماز دا وقت آ گئے نماز پڑھ گنوں. حضور نے فرمایا نہ اے زمین او زمین ہے جہاں دے اتے 2 مرتبہ عذاب نازل ہو چکا ہے. اے زمین او زمین ہے جس زمین دے وچ پہلے بت پوجا گئے اور وسیع رسول خدا اون زمین دے وچ نماز نہیں پڑھ سکدا جہاں زمین دے اتے عذاب نازل ہویا ہو. حضرت اپنے سفر کو جاری رکھیا. لوگ حضرت کو چھوڑ کے نمازاں پڑھنا شروع کر دیا. حضرت چل رہے ہیں. جویریہ ابن مصر راوی وہ روایت کریں دے کہ میں اپنے دل وچ خیال کیتا کہ اج میں اپنی نماز علی دی گردن وچ پیندا
علی نماز پڑھی تو میں ہی پڑھساں تے یہ علی نہ پڑھی تو میں ہی نہ پڑھساں تے میرے کو جو خدا پوچھے تو میں آکھساں علی جی ساڈا امام آؤ نہیں پڑھی تو میں بھی نہیں پڑھی۔ حضرت اپنا سفر جاری رکھے، جویریہ بھی نال ہے تا آن کے سورج جکا تھیندا 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 او افق مغرب دوتے اس نے ونج اپنی پیشانی ٹیکی، سورج نے لہنا شروع کیتا، سورج کا کنارہ بڈیا، روایت وچ الفاظ ہیں کہ جویریہ آکھ دے کہ میں اون ویلے ماد اللہ علی کو سب کیتی، یا راوی دے الفاظ دے وچ تردد ہے، یا اس نے گل آکھی ہے کہ میں علی کو سب کرنے کا ارادہ کیتا، دین لے کے علی نماز نہیں پڑھتا، بس میرا یہ ارادہ کرنا ہا، دل وچ میرے یہ خیال گزرنا ہا، یا فوراً حضرت متوجہ ہوئے، فرمایا جویریہ اذان پڑھ، اذان پڑھ، اور خود حضرت نے اتر کے ایک طرف وضو فرمایا۔ جویریہ آکھ دے میں کو حکم تو ہویا جے میں اذان پڑھا، میں اگر میں کو خیال ہویا جے کیڑے ویلے دی اذان پڑھا، دیگر دی پڑھا، شام دی پڑھا، دیگر دا وقت رہا نہیں، شام دا اجن آیا نہیں، میں کیڑے ویلے دی اذان پڑھا، اچھنا کیتا، حضور میں کیڑے ویلے دی اذان پڑھا، فرمایا اثر دی اذان پڑھ، سبحان اللہ و بحمدہ، اثر دی اذان پڑھ، میں اذان پڑھی، حضرت نے دستہائے دعا بلند کیتے، بلند کر کے فرمایا کچھ الفاظ اپنی زبان دوتے جاری کیتے، جیڑے میں نہ سمجھے، میں کو خیال ہویا جی یہ عبرانی زبان دے کچھ کلمات ہیں، بس اتنا فرماونا ہا، تے میں ڈٹھا دو پہاڑاں دے وچوں کڑکار مار کے سورج پچھوں تے بلے، عصر دے مقام تے آ گیا، سورج عصر دے مقام تے آ گیا، حضرت نے اقامت پڑھ کے نماز پڑھی، میں بھی حضرت دے نال حضرت دی اقتداء دے وچ نماز پڑھی، جس ویلے حضرت نماز پڑھ چکے تو سورج گریا فوراً افق مغرب دے وچ گم ہو گیا، جی میں اگے چلدا ہے نا اوویں نا، اگے تو سورج چلدا پیا، ہن تک تو سب کچھ چلدا نظر نہ آسی، چلدا پے لیکن پتہ نہیں لگدا کہ چلدا پے یا نہ، بعض متحرک چیزاں ایو جیسیاں ہوندیاں ہیں جنہاں دے وچ حرکت ہوندی ہے لیکن پتہ نہیں چلدا انہاں دی حرکت دا، اے میرے سامنے گھڑی پئی ہے، این دے وچ 3 سوئیاں لگیاں ہیں، 3 دے وچوں ایک سوئی دی حرکت دستی پئی ہے، 2 سوئیاں جنہوں نے بازاری میں معلوم ہے اپنی ذات کھلوتی ہیں، حرکت ہے انہاں دے وچ بھی، کچھ وقت گزرن تو بعد وہ اپنا نمبر چھوڑ کے بے نمبر تک پہنچ پیندی ہے، لیکن دستی نہیں چلدی ہوئی، سیکنڈ والی جڑی سوئی ہے وہ تو چلدی دستی پئی ہے، منٹاں والی بھی چلدی نہیں دستی تے گھنٹے والی بھی چلدی نہیں دستی، ایویں ہار اللہ دی یہ جڑی گھڑی لگی ہوئی نا سورج والی چل رہی ہے لیکن چلدی دستی نہیں، لیکن جویریہ آکھدا ہے اس دن جی یہ گھڑی چلی نا سوئی تے اے سورج ایویں ڈٹھے جیویں کہ تھال دے وچ موم بتی پہ جلدی ہوئے تے وہ یک لخت گل ہوئے دی ہے، ایویں ہار دیگر تو جو ڈٹھا تے فوراً مغرب دے افق مغرب دے وچ گم ہو گیا۔ ہاں بھائیو ہن میں عرض کراں علی نے آیا رات کو دن بنایا یا نہ، ول دن رات بنے یا نہ، لیکن کیویں بنیا؟ علی نے بنایا نہیں، نبی محمد مصطفیٰ دی دعا مستجاب، چنانچہ جناب امیر علیہ السلام فرمائندے جویریہ آکھ دے کہ اے جویریہ اللہ دی ذات ارشاد ہے فسبح بحمد ربک العظیم، فسبح تسبیح کر
بسم ربک العظیم، اللہ دے اسم عظیم دے نال، فإنی اسأل اللہ بسمہ العظیم، میں اللہ دے کولو سوال کیتا ہا اللہ دے اسم عظیم دا نا لے کے تے واسطہ دے کے تے اللہ دی ذات میں سورج پٹا دو۔ تصریح موجود ہے اللہ دی ذات، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی دعا مستجاب، اور پھر جدھر بھی ارادہ ہوئے ادھر ہی جیویں ارادہ ہوئے اویں ہو جائے۔ ایک واقعہ اور، میرا وقت ختم ہونے والا ہے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام، حضرت امام حسن علیہ السلام بات فرما رہے ہیں، مجمع لگے ہوئے، حضرت نے معاویہ کا ذکر آگے تے فرمایا ہے کہ لوگ آکھ دیں جے معاویہ دے مقابلے دے وچ حسن کمزور ہے، حسن دیاں پالیسیاں صحیح نہیں، فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ میں اگر چاہاں تو میں شام کو حجاز بناواں، حجاز کو شام بناواں، دن کو رات بناواں، رات کو دن بناواں، مرد کو عورت بناواں، عورت کو مرد بناواں۔ حضرت نے فرماونا ہا یا مجمع دے وچ ایک کوئی دشمن بیٹھا ہا، وہ سمجھا اس نے کہ میں کو ہن موقع مل گئے اعتراض دا، فوراً اٹھا، اٹھ کا کھڑا گا، حسن اس محال تے کون قادر ہے جی مرد کو عورت تے عورت کو مرد، ایک کون کر سکتا ہے؟ بس اوندا اے آکھنا ہا۔ یہ حضرت نے فرمایا بے حیا عورت مردت میں مجمع کیویں آ گئی ہے؟ بے حیا عورت اے مردت مجمع وچ کیویں آ گئی ہیں؟ ہن جی ویکھے آ پوری جی کدھر گئی داڑھی، کدھر گئیاں مچھاں جی، ساری ہر شے اڑ پڑ گئی تے کچھ ظاہر تھی آئی، عورت کھڑی ہے پریشان، اعتراض تک کر بیٹھا لیکن ہن حیران ہے تے پریشان، حیران ہے پریشان ہے۔ حضرت فرمایا پریشان نہ تھی اتنی گل دے اتے، صرف ایو کچھ نہیں، انج نہیں کہ تو مرد بنے اے عورت بنی ہے، تو عورت بن گئی ہے تے گھر والی مرد بن گئی، گھر والی مرد بن گئی تے چھڑے ایویں نہیں کہ مرد تے عورت بدل گئے ہو، بلکہ اندہ سمر بھی ظاہر ہو سی، پھل لگ سی، تو اندہ بچہ جیسے تے او بچہ ود نہ ہو سی، مرد نہ ہو سی، عورت ہو سی خنسا، جنہیں حضرت نے فرمایا اومیں ہویا، ونجے تے گھر والی اگو میاں بنی بیٹھی ہے، اور جنہیں حضرت نے فرمایا اومیں ہو کے رہا۔ حضرات رسول پاک دی دعا مستجاب، جیویں رسول فرمایا اویں مستجاب ہویا۔ اے ارادہ کریں، جیویں ارادہ کریں اللہ دی ذات اویں کر چھوڑے، اویں کر چھوڑے۔ اے ہے ایک گویا معجزے دا مبنا اور اس دی کنو، اللہ دی ذات اپنے مقربین، اپنے چنے بندے دی حقانیت کو ثابت کرن دی خاطر پھر ایو جیسے کم کر وکھیندی ہے انہاں دے ہتھاں دے اتے، جنہاں دے نال معلوم ہو ویندا ہے کہ اے واقعی جو کچھ آکھ رہے ہیں حق۔ ایک تھوڑا جیسا واقعہ ہور، تھوڑا جیسا واقعہ ہور کہیں دے متعلق، علی ابن الحسین دے متعلق، حضرت امام زین اللہ عابدین علیہ السلام دا واقعہ، حضرت دا زمانہ، اے مظلوم امام جس نے ساری زندگی مظلومیت دے وچ گزاری، ان دا واقعہ لکھے تاریخ دے وچ ایک بندہ ہے بلخ بخارا دا رہن والا،
نہایت نیک پرہیزگار، اللہ دی ذات نے اس کو مال و دولت دے رکھے، اون دا وتیرہ یہ ہے کہ ہر سال یا اکثر سال دے وچ حج کو ویندے، حج کر کے پھر چوتھے امام دا زمانہ ہے تے وہ چوتھے امام دے زمانے دے وچ انہاں دی رائے مکے دے وچوں حج دے مناسک تو فارغ ہو کے مدینے پہنچ جائے، مدینے ونج کے اپنے امام دی زیارت کریں۔ سبحان اللہ، نیک بخت لوگ ہیں او جنہاں کو امامہ دیاں زیارتاں نصیب ہوندیاں ہیں، زیارت کریں دے، مسائل جو ضرورت ہوندے پوچھ دے۔ آج لوگ مسائل پوچھ دیں، بیچاریاں کو اے پتہ تا نہیں ہوندا جے عالم کون ہے تے جاہل کون ہے۔ ایک مولوی کچھ چاخ دے تے دوسرا کچھ چاخ دے، پریشان ودے ہوندے، نہ معلوم کیڑا صحیح ہو سی۔ کتنے بختاں والے لوگ ہیں او جڑے کہ امامہ دے زمانے دے وچ ہیں، امامہ دے کول پہنچ کے اور مسائل اخذ کریں دے ہیں، اس تے عمل کریں دے ہیں، زیارت کرے ہا، مسائل پوچھے ہا، ول واپس آ ونجے ہا، سال گزرے ہا وت ونجے ہا تے وت نال با ادب ہا، مہذب ہا، لائق ہا، دانا ہا، جے ویلے ٹردا ہا اون ویلے خیال کریندا ہا ویسے جو صحیح امام دی خدمت دے وچ تے چھڑے ہتھے ونجاں، کئی تحفہ امام دے واسطے گھن ونجاں، اپنی حیثیت مطابق تحفہ بنیندا ہا، چاہ کے گھن ویندا ہا، ون کے امام دی خدمت وچ پیش کریندا ہا، ول آندا ہا۔ ایک سال دا واقعہ، حج کر کے آیا، بیوی دے کول جو پہنچیا، بیوی نے ان کو مہینہ دیتا، ہر سال وینے تے امام کو تحفے دے کے آندے تے امام تے کو کدے کوئی تحفہ نہیں دے کے بھیجیا۔ انہاں بخت والیاں کوئی ڈاڈے خیال ہوندے، ہاں اسی جو فلانے کول گئے اسے تو کیا گھن گئے اسے تے اس نے صاحب کو کی دے بھیجیا، وہ آیا ساڑھے کول تا اساں کی دے ٹوریا تے وہ کیا گھن آیا، یاد ہونے نے جی میں گویا پہاڑے پڑے ہوئے ہوندے، انہیں دل تے لکھے ہوئے ہوندے۔ اس نے جو مہینہ دیتا حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے متعلق کہ ویندے ہیں تے ہر سال تحفے گھن ویندے ہیں، اور کئی سال امام نے تے کو تحفہ دے کے نہیں بھیجیا۔ سننا او بندے دا چونکہ مومن ہا، صاحب ایمان ہا، عقیدت مند ہا، صحیح عقائد دا مالک ہا، آخر لگا کیا آخ رہی ہیں دیکھو نہیں پتا ایک کیڑی شخصیت ہے، یہ تو زمین و آسمان دی مالک ہے، ساڑھے ہاتھ میں جو کچھ ہے اوندا مال ہے، میں کیا لے بیندا۔ چپ ہو گئی۔ اگلے سال وہ اپنے معمول دے مطابق حج تے گیا، حج تے گیا، حج کیتس، حج تو فارغ ہو کے مدینے پہنچیا، امام دی خدمت پہنچیا، ونجے دروازہ کھلا، اندر داخل تھی وے، دسترخوان لگے ہوئے، دسترخوان دے اوتے کھانے موجود ہیں۔ حضرت نے فرمایا آمیہ بندے خدا قسمت کا کھانا کھا، امام دے نال شریک ہویا، جو قسمت آئی کھانا تناول کیتا، جس ویلے کھا چکا اٹھیا، اٹھ کے استاوا گدس، حضرت تے ہاتھ دھوان دا ارادہ کیتا۔ حضرت فرمایا شخصا تو ساڈا مہمان ہے تے میزبان کو چاہیے جو وہ مہمان دی خدمت کرے، تے تو مہمان ہو کے ساڈی خدمت واسطے تیار پہ ہوندے ہیں۔ عرض کرندے مولا وت میں چاہدا جو خدمت میں کر سکدا وہ تک کر گنا۔ حضرت فرمایا اچھا وت اسی تک ویکھے نہیں پیو کچھ ہے جو تو چاہدا۔ حضرت نے اپنا اعتراض کیتے، اس نے پانی پایا، پانی ساوی دی ٹوٹی چوں نکل کے پاک ہتھاں دے نال مس ہویا، مس ہو کے تھال دے وچ گریا۔ حضرت نے فرمایا ما ھذا، کیا گرے؟ عرض کی تس مولا پانی، پانی؟ فرمایا نہیں بل ہوا یاقوت احمر، بلکہ سرخ یاقوت ہے۔ ویکھے
پانی نہ یاقوت ہیں. دوبارہ پانی پایا. حضور نے پوچھنا کیتا ماذا کیا گرے؟ فرمایا پانی. حضور نے فرمایا بل هو زمرد اخضر، بلکہ اس سب زمرد. دوبارہ پانی پایا. حضور نے پوچھنا کیتا کیا گرے؟ وقت جو پیا پانی پہ ڈھاندا ہوندا. حضور پانی. فرمایا بل هو در ابیض، بلکہ یہ سفید موتین. ہن تھال تلے ایک حصہ یاقوتاں دا، اتے زمرد دا، اتے موتیاں دا تھال بھریج گیا. حضرت نے فرمایا میاں بندہ خدا، بیوی نے تے کو تانا دیتا ہا ہر سال وینے تے تحفے گن کے ویندے. امام نے تے کو کدے کوئی تحفہ دے کے نہیں بھیجیا. لے اے تحفی ون کے بیوی کو ون. سبحان اللہ و بحمدہ. ہن تھائیں دو مسئلے حل ہو گئے. ایک مسئلہ ہے کہ امام نے پوچھے کیا گرے، اس نے جواب دیتا ہے پانی. آیا غلط جواب دیتا ہے یا صحیح؟ صحیح. تو کہنا پیا پانی پہ گردا. صحیح. اس نے جواب دیتا ہے پانی. امام نے پانی کو خطاب نہیں کیتا، نہیں فرمایا یا ماؤ کن یاقوتن، اے پانی بن ونج یاقوت. نہیں فرمایا یا ماؤ کن زمردن، نہیں فرمایا یا ماؤ کن درن، اے پانی بن ونج زمرد، اے پانی بن ونج موتی. حکم نہیں فرمایا، خبر دیتی ہے. فرمایا بلکہ اے یاقوت اے زمرد اے موتی. معلوم ہوا ادھر امام نے ارادہ کیتا، ادھر اللہ دی ذات نے پانی کو یاقوت بنایا تے زمرد بنایا تے موتی بنایا. تے امام نے خبر دیتی کہ اے یاقوت ہیں تے اے موتی ہیں تے اے زمرد ہیں. اللہم ادر الحق ماہو حیث دار. اے پروردگار حق کو ادھر پھیر جدھر علی جائے. روایت لمبی ہے، میں اس کو مکمل نہیں بیان کر سکتا، اگے بیان ہوئی ہے. اندے وچ چونکہ بعض نالائق لوگوں نے کچھ اضافے اپنی طرفوں کیتے اور لوگوں دے وچ انتشار بھی پیا. اگلے سال دا واقعہ پھر گزشتہ سال بھی توجہ دیوائی آئی تے موقع مل جائے تے پھر میں اس کو انشاءاللہ روایت دی تکمیل بھی کرے سا. ہن بس میں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں حضرات، کیا او عظمت والا امام جن دے ہتھاں دے نال پانی مس تھیوے تے او یاقوت تے زمرد تے موتی بنے، کیا او ہاتھ اس لائق ہیں کہ او رسیاں دے وچ بدھے بنے؟ انہاں ہتھاں دے وچ کڑیاں پوائیاں ونجن؟ کیا او امام اس لائق ہا کہ اس امام دے گلے دے وچ توق پوایا ونجے؟ کیا اس لائق ہا کہ پیراں دے وچ بیڑیاں پوائیاں ونجن؟ میں قربان اس امام دا. کل میں روایت پڑھی آئی جے ویلے بھا لگی امام اتنی طاقت نہ رکھ سکتا ہا کہ آپ اٹھے ہا، خولی ظالم جو آئے اس نے بستر پکڑ کے جھٹکا دے کے امام کو زمین دے ستے بستر لے گئے. یہ امام وقت تھوڑی دیر تو بعد جے ویلے ظالمہ نے تیاری کی تھی تے حکم ہوئے کرو قیدی آل رسول کو اٹھ منگائے گئے. امام کو ایک لاغر اٹھ دے اتے چڑھایا گئے، بلایا گئے. او امام جڑا اٹھ نہ سکدا بلا اٹھ دی پشت اتے کیویں بہ رہا. ظالمہ نے کیا کیتا، رسی گھن آئے، رسی لیا کہ ای پیر دے وچوں بن کے اٹھ دے پیٹ تلوں ملا کے امام دی دوسرے پیر دے نال بن کے کس دتا. بیماراں دے نال سلوک کیتے ویندے. وقت روایت بیان کرندی ہے ظالم جے اگر اٹھ بھجاوے ہا سوٹے مارے ہا اٹھ ہڈیاں والا ہا لاغ رہا امام دیا رانا اٹھ دے نال قسمت ہووے نہ رانا دے وچوں لہو وگیا.
اے ظلم الگ تے وقت امام دے سامنے جے ویلے قافلہ چلے پھپھیاں کو امام دیا ماوا کو بھیڑے کو جڑے ظلم دے نال اٹھوں تے بلائے امام یہاں جڑا ویکھ کے برداشت کر رہا اگر جیسا کوئی بندہ ہوئے یقیناً ہاتھ فیل ہو وجے برداشت نہ کر سکے وقت امام انہوں نگاہ کرے والد دا سر چاچے دے سر بھراواں دے سر نیجاں دے سوار علی اکبر دا سونے چہرہ جے ویلے سر کپے ہویا بھرا کو نیرے دے چڑھے نظر آندا ہو سی ول بھرا دے دل وچ کیا گزردی ہو سی ان نگاہ کرے نہا کپے سر نظر آوے نہا ان نگاہ کرے نہا ماما تے بھینی اور پھپھیاں دے سر ننگے نظر آوے نہا حضرات یہ امام دے ذکر دے جاندے جہاں تک جیندہ رہا امام سری دا گوشت نہیں کھاتا سری دا گوشت نہیں کھاتا کیوں فرماندے ہیں جے ویلے میرے سامنے کپی سری آندی نقشہ بابے دے سر دا یاد آوندے کپے سر یاد آوندے امام نے ساری زندگی سری دا گوشت نہ کھادا پانی جو سامنے آندا بابے دی پیاس یاد آوندی ہائے اکھیں دے وچوں پانی وڑ پوندا گلاس دے پانی دے نال پیالے دے پانی دے نال اکھیں دا پانی رل ویندا کہیں نے یہ عرض کیتا مولا آخر غم دی کوئی تا حد ہوندی ہے تو آڈا غم قدر سکرا سی مولا فرمیندے نے شخصا بندے خدا ویک یعقوب دا فرزند یعقوب دی اکھی دی سامنے اوجھل ہویا یعقوب کو علم بھی کہ میرا فرزند زندہ ہے مگر وقت بھی یعقوب اتنے رونے قرآن نے شہادت پیش کی تھی ہے وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ وَهُوَ كَظِيمٌ یعقوب دی اکھی دی سفیدی آ گئی یعقوب دا پتر جیندہ ہوئے تے یعقوب اتنا روے تے اتنا غم کرے تے اتنا عذر کرے یقین تو سفیدی آونجے لوگوں میرے تا 72 میں میں کٹھے ہوئے ڈٹھے جی بکرے پائے ہونے بکرے کٹھے پائے ہونے میں 72 دے لاشے ویکھے نال سر میرے نال چلنے رہ گئے اللہ لعنت اللہ الظالمین وصلی اللہ علیہ وسلم فلکون